بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام راجہ حامد ہے اور میں ادھر راولپنڈی میں رہتا ہوں. یہ شوق آپ کو کب سے ہوا؟ شوق تو بڑی پرانی یہ کہاوت ہے. لوگ سب کہتے ہیں کہ مجھے بچپن سے شوق تھا، لیکن حقیقت میں مجھے بچپن سے شوق تھا. پہلے وہ ڈنکیز سے شروع ہوا اور پھر اسی طرح ڈیولپ ہوتا ہوتا آج یہاں پہ پہنچ چکا ہے. تو یہ جی ماشاء اللہ ایک بڑی کلیکشن ہے آپ کے پاس. جی الحمدللہ. کچھ خاص کاروں کے نام بتائیں گے کون کون سی ہیں جو اس وقت میرے پاس کلیکشن ہے، یہ میرے سامنے ہی کھڑی ہوئی تھی. یہ لنکن کانٹیننٹل ہے، اٹس 1963 ماڈل. اور پھر پیچھے میرے شیورلیٹ امپالا ہے، یہ 66 ماڈل ہے. اسی طرح یہ بینز ہے مرسیڈیز، یہ 1968 ماڈل ہے. یہ ساتھ جو ہے یہ 1978 کی ہے، 280S. اسی طرح میرے پاس یہ 450 SL ہے، SLC. اور یہ 220 ہے 1972 کی. اور ایک لنکن اور ہے، ابھی آپ کو وہ دکھاتے ہیں پیچھے، وہ کنورٹیبل ہے، وہ 64 ماڈل ہے. اسی طرح 280S ہے میرے پاس 108، یہ 69 ماڈل ہے. پھر 126 میں میرے پاس ایک 500 SEL ہے، 87 ماڈل. دین 1990 کی 300 SEL ہے، بیٹل ہے، ہونڈا ایکارڈ ہے، سپرا ہے. اس وقت باہر کھڑی ہوئی ہے دوسری ایک 56 کی بیلیئر ہے، پلر لیس. بیوک ہے الیکٹرا 1974 کی. اور ایک بڑی پرانی ہمارے وہ بزرگوں کی ہے، میرے والد صاحب کے پاس تھی، ہماری فیملی کار ہے 1938 کی ماسٹر ڈیلکس. وہ بھی یہ میں نے گھر میں ہی ساتھ ورکشاپ بنائی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی اس کا تھوڑا سا کام ہو رہا ہے تو وہاں پہ کھڑی ہے. اس طرح بس مختلف اور جیپنیز گاڑیاں میرے پاس، کرولا ہے، ہمر ہے، وہ پھر نئی میں آ جاتی ہیں. یہ جو لنکن کانٹیننٹل آپ نے میں نے بھی دیکھی بلیک کلر کی، جی جی، بعد میں ہم اس کو کور کریں گے. یہ اس کی کیا ہسٹری ہے؟ یہ نواب دیر کی گاڑی تھی. تو شروع انہوں نے امپورٹ کی تھی یہ گاڑی. تو بعد میں جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کا بیٹا جو ہے وہ میرا کلاس فیلو تھا، ہم اسکول میں اکٹھے تھے. تو بعد میں اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی تو ان کے گھر میں بند رہی کافی ٹائم. تو ابھی اس کے بیٹے سے پھر میں نے جا کے لے لی. اسی طرح یہ 1968 کی جو 280S 108 میں یہ بھی انہی کی گاڑی تھی. یہ کتنی چلی ہوئی ہوگی مرسیڈیز جو ہے 83,000 ہے یا 84,000 ہے، اس طرح کچھ ہے. تو وہ 25,000 چلی ہوئی ہے. ماشاء اللہ کلیکشن آپ کی کافی بڑی ہے. اس میں میں ٹانگا بھی دیکھ رہا ہوں. جی جی، اس ٹانگے کی کیا اسٹوری ہے؟ یہ ٹانگا جی انفیکٹ میرے تایا تھے راجہ محمد اکبر، ان کے استعمال میں رہا. تو 1958 میں میری پیدائش سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی 58 میں. تو یہ 58 سے ہمارے گھر میں بند پڑا ہوا تھا. ابھی میں نے اس کو پینٹ کیا، ریسٹور کیا، اور یہ آپ کے سامنے کھڑے. اس کی کنڈیشن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اب میں مشکل سوال کرنے لگا. جی، اگر آپ نے ایک کار رکھی ہوئی ہے اس پوری کلیکشن میں سے تو وہ کون سی ہوگی؟ یہ بہت مشکل ہے. اس کے بارے میں فیصلہ کرنا جو ہے انتہائی مشکل ہے. چلے ٹاپ 3. جی، ٹاپ 3 تین اگر رکھتی ہیں، تین کون سی رکھیں؟ تین میں لنکن تو میں نے ڈیفینیٹلی رکھنی ہے، دونوں رکھنی ہیں کیونکہ یہ ایک پیر ہے میرے پاس. تو اب پھر یہ مجھے بہت پسند ہے کیونکہ میرے خیال میں پاکستان میں اس کے ساتھ کی کوئی گاڑی نہیں ہے، کیونکہ یہ ابھی تک 59,000 اس وقت تک جینوئن چلی ہوئی ہے. شروع سے تو میں نہیں کہہ سکتا میرے پاس ہے، لیکن شروع سے میرے ایک بڑے اچھے فرینڈ تھے، ان کے والد صاحب کے پاس تھی. جب ان کی ڈیتھ ہوئی
تو انہوں نے یہ گاڑی مجھے دی تھی کہ ہم شاید اس طرح اس کو نہ سنبھال سکیں جتنا آپ اس کو سنبھال کے رکھیں گے، تو یہ آپ لے لیں۔ نہیں، کسی جگہ سے پینٹ نہیں ہوئی۔ اب انٹیریئر آپ اس کا دیکھیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ ابھی تک 59 اس کے سیٹس پہ ابھی تک پلاسٹک چڑھی ہوئی تھی جو اس کی چیئرمین تھی، لیکن اس پہ اندر اتنی ڈسٹ جا کے نا تو اس کی وہ کنڈیشن کچھ بڑی عجیب سی لگ رہی تھی، پھر میں نے وہ اتاری ابھی۔ 59,000 چلی ہوئی۔ جی جی۔ آپ ماشاءاللہ ایک پاکستان کی آئی ووڈ سے ون آف دا بیسٹ ون آف دا بگیسٹ کلیکشن آپ کے پاس ہے۔ تھینک یو تھینک یو۔ اور یہ بتائیں کہ جی یہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ آپ کو تو چلو فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا ایک شوق پورا ہو رہا ہے، فائدہ تو آپ کے علاوہ اور لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اور لوگوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنا یہ شوق ہے۔ لوگ کچھ لوگ یہ بھی ہے جو اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اتنا ٹائم اپنی فیملی کو نہیں دیتے جتنا یہ اپنی گاڑیوں کو دیتے ہیں، لیکن ہمارا شوق ہے۔ اسی طرح میرے بیٹے کا بھی یہی شوق ہے، تو میں اور میرا بیٹا دونوں زیادہ ٹائم انہیں کے ساتھ اپنا لگاتے ہیں باقی کاموں کے علاوہ۔ تو اسی طرح یہ جو میرے پاس 500 کھڑی ہوئی ہے، اس کی بھی ہسٹری ہے۔ یہ جس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر بنی تھی 87 میں، تو یہ گاڑی ان کے لیے امپورٹ کی گئی تھی، یہ پھر انہی کے استعمال میں رہی۔ اس کے بعد ان کی ڈیتھ کے بعد یہ گاڑی وہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں کھڑی رہی، وہاں سے آکشن ہوئی تو میرے پاس آ گئی۔ بعد میں بڑی کوشش کی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے مجھ سے لینے کی، باقاعدہ اس کا اخبار میں بھی کافی ٹائم پہ نہ آتا رہا، تو پھر میں نے اخبار والوں سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا بھائی آپ میری جان چھوڑیں، یہ روز میرے نا آپ لگا دیتے ہیں جی کہ ان کے پاس چلے گی فلاں، یا ایک پیپلز پارٹی کی کسی کے پاس جانے کے، راولپنڈی کی ایک سیاسی شخصیت کے پاس چلی گئی، اس مہربانی کریں اس چیپٹر کو کلوز کریں، تو تب جا کے کافی میرے پاس اس کی موجود ہے وہ پکچرز جو اخبار میں آتی رہیں۔ آپ نے تقریباً گاڑیوں کی مینٹیننس کے لیے لک آفٹر کے لیے کتنے لوگ رکھے ہوئے؟ میں نے ایک چھوٹی سی اپنی ہی ورک شاپ بنائی ہے، پورا سیٹ اپ، جس میں ڈینٹر بھی موجود ہے، یہاں پہ پینٹر بھی ہے، مکینک بھی ہیں، اور صفائی کے لیے 3-4 لوگ ہیں جو روز ان کی صفائی بھی کرتے ہیں اور ان کو سٹارٹ بھی کرتے ہیں۔ 8-9 لوگ ہیں جی یہاں تقریباً 8-9 لوگ ہیں۔ تو میں نے جو فائدے کی بات کی تھی کہ کسی کو فائدہ ہوتا ہے اس سے آپ کے علاوہ، تو وہ یہ میرے دماغ میں یہ تھا کہ 8-9 فیملیز پر بھی اس شوق کی خاطر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ان لوگوں کا فائدہ ہے، نقصان ہے۔ آپ کو شہرت مل رہی ہے ماشاءاللہ۔ جی الحمدللہ۔ اس طرح یہ جو امپالا ہے، یہ بھی آپ نے اس کا اگر نمبر دیکھیں، اس سے آپ کو پتہ چلتی ہے ہماری پاکستانی موویز تھی کافی ساری، اس میں یہ آتی رہی، یہ زیادہ استعمال میں رہی ہے محمد علی کے، تو شمیم آرا کی بھی استعمال میں رہی۔ جی یہ بتائیں کہ جی حکومت پاکستان کسی طرح مدد کر سکتی ہے اس گروپ کی، اس شوق کی؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ہم گئے تھے پرائم منسٹر ہاؤس، اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، تو اس وقت ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس میں ہمیں کم از کم اتنی پرمیشن دیں کہ کلب کے جو ممبرز ہیں وہ ایک گاڑی امپورٹ کر سکیں۔ انہوں نے اس وقت ہمارے ساتھ پرومس کیا تھا، بعد میں وہ ایک اسکیم آئی بھی $5,000 والی فکس جو ڈیوٹی تھی غالباً، وہ بھی میں خیال میں بعد میں ختم ہو گئی، جو لوگوں نے گاڑیاں منگائی چند ایک تو کلیئر ہوئی اور باقی اسی طرح پھنسی ہوئی ابھی بھی ڈرائی بورڈ پہ۔ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کا یہ خط آیا تھا کہ ان کے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے کہ جی کیبنٹ کو پٹ اپ کیا گیا تھا آپ کا پروپوزل، اچھا، اور وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ یہ مجھے خط میں بس آج تک پڑا ہوا ہے ریکارڈ میں۔ اس سے پہلے ہم نے الفاظ غالانی صاحب کو لکھا تھا
جی وہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے سیکریٹریٹ سے ایک خط آیا کہ جی ہم نے آپ کا ریویو کیا ہے اور اس کو ہم نے فائنینس منسٹر کو نام بھی لکھا ہوا ہے ہمارے شوکت رحیم صاحب کو ان زمانے میں کہ وہ فارورڈ کر دیا گیا ہے اور مشرف صاحب کے دور میں نہیں آصف علی زرداری صاحب نے اچھا کر دیا ٹھیک کہ ان کی کنسیڈریشن کے لیے ان کو فارورڈ کر دیا گیا. پھر یہ محنت کی حکومت آئی, ہم تو ہر حکومت میں آپ کے ساتھ ٹرائی کرتے رہے. صحیح. تو نون لیگ میں یہ ہوا کہ کیونکہ نواز شریف صاحب سے ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی لاہور میں, تو وہ بڑے کین تھے کہ یہ ہابی جو ہے یہ ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ میں پرائم منسٹر بنوں تو مجھے اپلیکیشن دینا ملنا. تو ہم ملے تو نہیں, اپلیکیشن پنجابی تھی اور اس پہ جو کاروائی ہوئی تھی جس میں ایسا ایشو ہوا تھا ٹھیک ہے کہ $5,000 امپورٹ ڈیوٹی دے کے آپ کریں. بہرحال وہ ہو گیا تھا, لیکن پھر وہ ایک دوسری حکومت آ گئی کہ وہ رک گیا معاملہ. اب آپ پھر کوشش کریں گے. لیکن میں اس میں ایک چیز آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کوشش تو کرنی چاہیے کہ یہ ہو جائے, لیکن اس میں ایک چیز کا آپ خیال رکھیں کہ جو آپ کے کلب میں جو ممبرز رجسٹر ہوں ان کو اجازت ہونی چاہیے کہ ایک گاڑی وہ نا امپورٹ کر سکے یا دو. یہ جو بزنس بنا لیتے ہیں نا لوگ, اس میں پھر یہ ہوگا جو پہلے سے آلریڈی ہمارے پاس پاکستان میں موجود ہیں گاڑیاں, ان کی تو ویلیو کوئی نہیں رہے گی. یہ بہت اچھی سجیشن ہے آپ کی ایکچولی, کیونکہ یہ لوگوں کے ممبرس ہیں. جی بالکل, یہ ہم نے اس وجہ سے کہا تھا ان سے کہ ایک میٹنگ میں کہ جی آپ کلب کو آتھرائز کر دیں. ایک ہی بڑا ایگزیکٹلی کہ وہ کلب اس کو آتھرائز کرے. گورنمنٹ اپروول اپنی جگہ پہ بالکل, لیکن گورنمنٹ اس کلب کو پوچھے اور کلب اپروو کرے اور پھر آپ آگے اب پھر وہ امپورٹ کر تاکہ وہ سکے. جو ڈیلرز اور سیلرز اس میں تو ڈیلرز ساری گاڑیاں منگا لیں گے, تو جو آپ کے پاس کھڑی ہوئی یا ہمارے اور جو بھائی ہیں ان کے پاس ہے یا میرے پاس جو کھڑی ہیں, ان کو کون پوچھے گا پھر. پوائنٹ ویل ٹیکن سر, بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت خوشی ہوئی آپ کی کنیکشن دے کے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. السلام علیکم, میرا نام شہزیب ملک ہے. آئی ایم اے کلاسک کار انتھوزیسٹ اینڈ اس ہابی میں کہیں گے کہ بالکل ایگریسولی 2008 سے ہوں. کلاسک کار کا شوق مجھے اپنے والد صاحب سے, ہی آلویز یوز ٹو ہیو 60s کی مرکس, اور وہاں سے ایک شوق تھا ہمیشہ سے. And then later on when I got married 14 years back, تو اس وقت میں نے اپنی وائف کو ایک واکس ویگن بیٹل گفٹ کرنے کا سوچا. ایک گاڑی لی جو کہ ریسٹوریشن کمپلیٹ مانگتی تھی. اس کا ہیڈ واز رسٹیڈ, there was a lot of work. سو اس سے میرا شوق جو ہے وہ ری اگنائٹ ہوا. اس گاڑی کو ماشاءاللہ ریسٹور کیا کافی اچھی طرح, اینڈ دیٹس ہاؤ آئی گاٹ بیک انٹو دس ہابی ان 2008. شاہزیب آپ کے پاس اس وقت کون سی کاریں ہیں کلاسک کارز؟ کلاسک کارز میری جو ہے وہ کرنٹلی جو اون کرتا ہوں اس میں مائی فیوریٹ کہیں گے مائی پرائڈ پوزیشن از دس 1922 فرینچ Amilcar with original dual body and running on its original engine. I just stumbled upon it. یہ coincidence تھا کہ I was looking for BMW Isata. ایک لیڈ مجھے ملی کراچی میں, اور اس کو ہنٹ کرتے کرتے وہ نہ ملی جب, تو اس بندے نے جس نے مجھے ساٹا کا بولا تھا, اس نے ٹو میک اپ اس نے کہا ایک اور گاڑی ہے وہ دکھا دیتا ہوں آپ کو. سو دیٹس ہاؤ آئی لرنڈ اباؤٹ اٹ, اینڈ ایز سون ایز آئی فگرڈ آؤٹ کہ واقعی ہے, کیونکہ اسٹوریز تو سنی ہوئی تھی, دیکھی نہیں تھی. اینڈ دین اٹ ٹک می 6 months فرام دیر ٹو ایکچولی گیٹ دا کار آؤٹ, ناٹ ان دس کنڈیشن. Obviously back in the day جو اس کے ایکس اونر ہیں صغیر صاحب,
ان کے پاس اس وقت اتنا انٹرنیٹ ایج نہیں تھی, اتنی نالج نہیں تھی, سو گیٹنگ انفارمیشن واز آلسو ویری ڈیفیکلٹ. یہاں سے لیٹر لکھتے تھے, کوئی رسپونڈ کرتا تھا نہیں کرتا تھا, پکچرز کچھ تھیں کچھ نہیں تھیں. سو دیٹس ہاؤ آئی گاٹ ٹو نو اباؤٹ دا کار. پھر اس کے بارے میں جب میرے پاس آ گئی, دین پیپل فرام آل اراؤنڈ دا ورلڈ, بیلجیم, آسٹریلیا, جرمنی, کسی نے اپنی ونڈ اسکرین کا مجھے جو ہے وہ اسکیچ اس کے ساتھ ڈرا کر کے بھیجا, کسی نے جو ہے وہ ویل کیپس گفٹ کر دیے, کسی نے مشین پہ کچھ لیت کر دیا فرام آسٹریلیا. سو دیٹس وی put it up together, me and Mohsin bhai, he was a great help. انہی کی ورک شاپ میں کراچی میں ہم نے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا. اینڈ ان 20 I think I got it in 2013 اور 2015 میں بیجنگ ٹو شنگھائی چائنا میں ریلی تھی جس کے لیے ہم نے اس کو پریپیئر کرنا تھا. تو ود ان a year we completed this car. In 1960 it was on bricks. And in 2015 we got it back on the road. اس کے علاوہ کون سی کار ہے؟ اس کے علاوہ میرے پاس ایک 1955 کی اوول ونڈو بیٹل ہے اس وقت, جس پہ میں 3 کراس کنٹری ریلیز کر چکا ہوں. Then I have a 1965 Cadillac Fleetwood, a 1958 Auto Union DKW. ایک میری بیٹی کو میں نے گفٹ کی ہے آسٹن J40, اسمال پیڈل کار. ایک بائک بھی کھڑی ہے آپ کے پاس؟ I have 2 bikes right now. ایک میرے پاس BMW R25 ہے جو کہ افغانستان کے کنگ ظاہر شاہ کے کانوائے کا بائک تھا, اور اس کی پولیس افغانستان کی بک بھی ہے. And then I have a 1953 R51 جو کہ 500 cc boxer engine ہے. So these 2 bikes are real classic. And then I have a 1960s کا JDM Honda 50 Cub. شاہزیب, اس سے پہلے کون سی کارز ہیں جو اب نہیں ہیں آپ کے پاس, جو آپ نے کلاسک کارز نہیں لیکن آپ کو کسی وجہ سے؟ تھرو دس ٹائم اوول ونڈو سے پہلے جو میں نے بتایا جہاں سے یہ دوبارہ میں کلاسک کار ہابی میں قدم میں نے رکھا, وہ تھی 1961 بیٹل. سو وچ آئی گفٹڈ ٹو مائی وائف, اینڈ لیٹر آن بڑے اچھے کار انتھوزیاسٹ دوست بھی ہیں اسی سیریز میں. یو ول گیٹ ٹو نو اباؤٹ ہز کارز آلسو. کریم چھاپڑا, سو ہی ٹوک اٹ اوے, میرے سے نہیں, ڈائریکٹ میری وائف سے لے لی تھی. اینڈ آفٹر دیٹ آئی ریپلیسڈ اٹ ود اوول ونڈو بیٹل جو کہ اگین وائف کے پاس ہے, اور اس کو ہم نے فیکٹری اسپیک پہ ریسٹور کیا ہے. اس کے علاوہ میرے پاس ایک مرسیڈیز کی 126 کوپے تھی 1983 کی. پھر اس کے بعد میرے پاس ایک MGB GT رہی ہوئی ہے جو کہ اگین 1971 ماڈل تھی. پھر BMW کی ایک 1602 2002 سیریز فیمس ہے, وہ تھی 1971 کی. اینڈ آئی آلسو اونڈ couple of Fiats, ایک Fiat 850 اینڈ ایک Fiat 850 Lucid. آپ کی کچھ ایسی کارز ان پاکستان جو آپ کے پاس نہیں ہے, یو ڈونٹ اون دیم, لیکن آپ کی خواہش ہو کہ ون ڈے مے بی یو وڈ وانٹ ٹو بائی دیم؟ There are quite a lot of cars. These are the top 3. It's a difficult question. ویسے میری جو پاکستان میں ہے ہی نہیں. Duesenberg always one of the cars that's always design wise a beautiful cars. مطلب you can give your arm and a leg any day. لیکن پاکستان کے اندر جو گاڑیاں, there are quite a lot of cars. ایک Daimler ہے جو کہ میری نظر سے گزری ہے, ویری ارلی سائیکل کار شیپ. آئی لو دیٹ کار. دین وی ہیو رولز رائس جو کہ ہمارے سائنٹسٹ ہیں عبد القدیر خان, ان کی فیملی سے ہے.
That's a very good car. The jaw-dropping Rolls Royce जो कि करीम छापरा साहब के पास है, जिसमें कायदे आज़म माउंट बैटन बैठ के गए थे पाकिस्तान ट्रीटी साइन करने. So these are few of the cars. And then अगर थोड़ा later on आए तो there are two now, Porsche 356 in Karachi, and we have a 190 SL also. I can any day I can give anything for that also. आप समझते हैं कि इस हॉबी से कोई क्या मतलब फ़ायदा है? ऐसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि ये लेके क्या क्या मिलता है, क्यों लेते हैं, किस किस्म की सेटिस्फैक्शन है? It's a very unique hobby. देखें, एक तो कोई भी हॉबी है, it's a way of expression and a very good way of expression. जो क्लासिक कार्स हैं, they have a character, they have a story, they have a life. किसी में कोई बैठा था पहली दफ़ा, कहीं गया था, कोई पैदा हुआ, अब उसके बच्चे हैं. पीपल पास ऑन. मैं नहीं रहूँगा, एमिलकार रहेगी. इस मेटल ने डिटेरिएट नहीं करना अगर थोड़ा सा ख्याल किसी ने रखा. एंड देन जनरेशन थ्रू जनरेशन द कार्स स्टे. And that heritage you only know once you own it. उसे maintain करके, उसे उस shape में रख के, you get older, the car remains the same. No other hobby has this feeling. You get into plants, they age. You get with pets, they age. Cars stay. And with time, they become richer, they become more valuable. Your bond with them grows deeper. So it's a very rewarding hobby. ये शौक जो है जी, ये दूसरों की किस कोई हेल्प करता है? ये शौक दूसरों कम्युनिटी, ये शौक दूसरों की बेइंतहा हेल्प करता है. सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा जी हमारे पाकिस्तान की कैसे ये हेल्प करता है. पाकिस्तान में एक बहुत नेगेटिव इमेज ग्लोबली चाहते ना चाहते हुए पाकिस्तान का है, जो कि ट्रू नहीं है. इट्स एब्सोल्युटली नॉट ट्रू, नॉट इवन नियर ट्रू. द इम्प्रेशन दैट वी गेट व्हेन वी मीट एनीबडी हु कम्स फ्रॉम अब्रॉड. सो उसको चेंज करने में आई थिंक पिवटल रोल जो है वो क्लासिक कार हॉबी का. द वे people keep these cars, value them, restore them, and then जो internationally हमारी गाड़ियों को recognition मिली हुई है. For example, Conquers the Elegance में कुवैत में हमारी Rolls Royce और Haq Malik win करके आई हुई हैं. मोहसिन इकराम की ऑस्टिन हीले मैगजीन के फ्रंट कवर फोटो पे उसकी फोटोग्राफ्स आई हुई हैं. द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. द Amilcar मेड राउंड्स अक्रॉस द ग्लोब. और अभी फ्रांस से मुझे पिछले दिनों एक बुक आई है जिसमें कार्स ऑफ द प्लैनेट है, और उसमें कुछ 7-8 मुल्क हैं, और उसमें से एक मुल्क स्टेरिक के साथ नीचे पाकिस्तान लिखा हुआ है. सो दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी. And then the way people express themselves at car shows, at rallies. हमारे कार शो कराची से स्टार्ट होता है, गंबद, सक्खर, मुल्तान, कस्बों से, गांव से, देहात से, कहाँ से गुजर के आता है. एंड अक्रॉस पाकिस्तान एक चीज़ कॉमन आपको मिलती है, दैट इज स्माइल on every child, on every elder's face when they look at the car and they wave at you. So I don't think anything else can achieve this. So और चलती हुई, क्योंकि this message runs across country on wheels. अब कोई म्यूजियम करते हैं, कोई चीज़ करते हैं, तो वो one spot होता है where people have to go and witness it. This is on the road. So nothing like it. आप समझते हैं कि ये हॉबी ग्रो कर रही है? I think this hobby is one of the fastest picking hobbies from last decade at least. पिछले 10 सालों में इतनी इस हॉबी में ग्रोथ हुई है जितनी पिछले शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में शुरू से
तब तक ना हुई हो. Now it's, and every year it becomes, it's like an avalanche because it's so valuable. वैसे भी सोचा जाए तो ये गाड़ी as an asset, classic car I think is the best asset because it's cheaper than plots and it's an appreciating asset in Pakistan. So हर लिहाज से if you're putting money in classic cars you're secure. और शौक इतना है कि वो जो जिसको शौक का मजा आ जाता है वो कभी भी देता नहीं है, वो फिर गाड़ी उसको रखता है. जिस तरह Amilcar I cannot give away for any price. But then there are certain cars जो कि जब मेरे जैसा बंदा होता है जिसके limited resources होते हैं तो you have to pick and choose. जब मैंने Amilcar ली थी तो I had to let go of my Mercedes 126 coupe जो कि बड़ी struggle के बाद ली थी, but that was a modern car. I can again get it again in my life. वो दी and then I got this. This I'm not going to give away ever. So ये इस तरह की चीज़ है कि अगर आपको नहीं भी रखनी तो इट्स ए गुड इन्वेस्टमेंट क्योंकि प्लॉट के लिए पैसे आपके पास जुड़ेंगे तब तक खर्च हो जाएंगे. क्लासिक कार सस्ती आएगी एंड प्लॉट से ज़्यादा रिवॉर्डिंग है. इट विल मल्टीफोल्ड विद इन ईयर्स. इट्स एप्रिशिएटिंग एसेट. तो शौक अगर इतना बढ़ रहा है तो क्या कार्स इतनी हैं पाकिस्तान में कि जो नए शौकीन इसमें आ रहे हैं उनके लिए अवेलेबल हैं कि वो खरीद सकें? और देखिए for now I would say for another couple of years you can say yes, लेकिन obviously we don't have inflow. पुरानी जो थी उस वक्त जो हमारी majority of classic cars हैं I think we've lost those. या तो एक्सपोर्ट हो गई या गल सड़ गई, लोगों ने ध्यान नहीं दिया. जब ये हॉबी पिकअप की और अब जिस तरह लोगों को मिल रही है तो now they're becoming more difficult and rare to find. The only way we can keep this hobby going is by letting us import classic cars also like we exported. Right now also unfortunately anybody can export any car. मुझे इस गाड़ी के पाकिस्तान में जो कीमत मिल सकती है उससे 10 गुना कीमत एनी डे बाहर मिल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान won't be able to get the Amilcar back again. So that's what we need to keep in mind. कुछ लोग इसको बहुत वैल्यू करते हैं, उनके रिसोर्सेज नहीं भी हैं, but yet they do not let it go, yet they choose to sell at a lower price within Pakistan to keep the cars in Pakistan. And then there are people who have all the resources. A little amount of such a car won't make any difference in their life, but yet for a couple of 100,000 they would export it. So ये awareness की भी बात है. अगर हमारी awareness ज़्यादा हो और हम यहाँ से गाड़ियाँ बाहर जाने को बंद करें और बाहर से अंदर आने को खोलें, at least for some amount of time, जब हमारे पास healthy, because we don't have the global challenges. जिस तरह आप कह लें कि फ्यूल इमिशन का हो गया, कैटलाइटिक कन्वर्टर हमारी मॉडर्न कार्स में इतना रिलीजियसली फॉलो नहीं हो रहा. तो राइट नाउ वी शुड बिल्ड अ वेरी हेल्दी बेस और लोगों को प्लेटफॉर्म देने चाहिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हॉबीज़ में अपने आप को एक्सप्रेस करने के. एंड दिस इज़ अ वेरी बिग, very encouraging, rewarding platform that we should take forward. आप समझते हैं कि स्किल लेबर को भी इससे कोई हॉबी को वो मिल रही है बूस्ट, इंकरेजमेंट? देखिए कोई एक नई एवेन्यू मिल रही है उनको क्लासिक कार रेस्टोरेशन के हवाले से. देखिए और क्या स्पेयर पार्ट्स अगर पाकिस्तान में बनाए जाए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड तो क्लासिक कार हॉबी बहुत फ्लरिश कर रही है. स्किल लेबर जो पाकिस्तान की है ना वो नोन है ग्लोबली. वी हैव हार्ड वर्कर्स, वी हैव पैनल बीटर की अगर बात करें, पेंटर की बात करें, नॉट वेरी स्ट्रक्चरल एजुकेशन देव गॉट. वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हमारे यहाँ कमज़ोर हैं और कोई रिनाउंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अनफॉर्चुनेटली नहीं है. येट the best skill force you get from Pakistan. आप टेलकोज में चले जाएं, आप किसी फील्ड में चले जाएं, ऑटोमोबाइल फील्ड में भी
मेरी जो ऑस्टिन J40 pedal car है, it was missing the complete hood. Only by showing pictures, I got the hood made from a panel beater on the roadside. And I've sent pictures to England. The car was invited, the pedal car was invited. वहाँ Goodwood race होती है. वहाँ पे वो invited थी for with my daughter. So that's how good the skill labor is in Pakistan. और इसको अगर आप प्राइस वाइज देखें तो जो हम यहाँ पे वो अर्न कर रहे हैं उतना वो वहाँ पे यहाँ पे 2 महीने काम करके वो अर्न नहीं कर सकता जितना बाहर की एक गाड़ी अगर पाकिस्तान में आके वो काम कर ले तो अर्न कर सकता है. और वो पैसा बाहर से डॉलर पाकिस्तान में आ रहा है. आप यहाँ से कोई पैसा नहीं पे कर रहे, कुछ नहीं कर रहे. दिस इज मनी कमिंग इनटू पाकिस्तान. एंड जब ये साइकिल आना शुरू होता है, इसके अगर मैथमेटिक्स करें, अगर ये तो एक प्रॉफिटेबल चीज है ही है, लेकिन अगर इस मैथ्स को छोड़ भी देना, द एवलॉन्च, गोरे की गाड़ी आई है, गोरा साथ आएगा, वो ट्रैवल करेगा, वो टूरिज्म देखेगा, आपके होटल में रुकेगा, अपने साथ और लोगों को लाएगा. सो दिस इज लाइक अ थिंग दैट गोज ऑन एंड बिकम्स बिगर एंड बेटर. सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट और एक हमारे पास रेडी चीज पड़ी हुई है जिसको सिर्फ थोड़ा सा हमें हमारे यहाँ ज्यादा लैग जो करता है ना, वो स्ट्रक्चर लैग करता है. वो लैग ही करता है कि हमारे यहाँ चीजें जो है ना वो रेगुलेटेड नहीं है. इसको थोड़ा सा रेगुलाइज कर लें तो आई थिंक दिस कैन बी फिक्स्ड. अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन, आपकी फैमिली किस तरह लेती है इसको? आपकी बेटियां माशाल्लाह, आपकी वाइफ, आर दे काइंड ऑफ, डू दे एनकरेज यू इन दिस हॉबी? और अच्छा, ये क्लासिक कार हॉबी ऐसी है कि ये एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, लेकिन ये जिसको कीड़ा होता है. Hello and welcome. You're watching Greenwich Live Sessions, and this is your host Umer Khan. I'm back with another show, another session, and another guest. And I'm very excited as usual because every day we've got some very exciting people to introduce and to talk to. And my today's guest is a very close buddy of mine. We go back ages, when we were all young teenagers, and now, mashallah, is grown old to do such wonderful things in life. And let me introduce Mr. Ahsan Ikram. And he's an actor, he's an entrepreneur, and you've seen him many times on the TV screens, famous commercials. To name a few, I'll name it the Cadbury Dairy Milk ad, the Tug Biscuit, the Coca-Cola, the Pepsi ad, and of course the Jazz, Telenor, Barid, and many more. And he also acted in the Pakistani film Thoda Jile, which was released in 2017. And currently, you're seeing him on your screens in Hum TV and Geo TV programs, to name a few. He played the character of Haris in Parchai, which was quite popular and went viral in India as well. And for Geo TV, he acted in the serial named Mera Rab Waris. So he acted and played the role of Sami over there. And that's not all. He has a huge passion for cars and for the vintage cars, especially and specifically all the shows and all the organization of these events is done by Ahsan Ikram, his father, and Ahsan has a huge role to play in that as well. And I can go on and on, but for now I'll just welcome Ahsan. So welcome to the show, buddy. How are you? Ahsan, can you hear me? Can hear you, Umer. Assalamualaikum, yaar. How are you? Good to see you, man. Walaikum salam. I'm absolutely fine and good to see you as well after a long time. And due to this COVID-19 situation, I'm glad that looking at the brighter side, जो चीजें regular जिंदगी में नहीं Can you hear me, Umer? Yes, I can hear you. You're breaking a bit. Internet का थोड़ा सा जाहिर है मसला होता है. Live shows में इतना चलता है. Can you hear me clearly now? Yeah, I can hear you clearly. Chalo, great. So I was saying, how are you? How are you doing? I'm absolutely fine, and as you can see, fully excited as usual, the way I used to be. But you tell me, how are you spending all your time during this COVID?
यार कोविड बस यार इट्स अ हार्ड टाइम फॉर एवरीवन बिजनेसेस बंद है सारे काम धंधा चल नहीं रहा बैठ के घर पे बैठे हुए हैं बैठ के just trying to be careful, just trying to help people out as much as we can, and it's a tough time yeah for everyone. Indeed, it is. So, what are you doing to keep yourself positive and constructive during this time? यार मैं I never I hardly got any time for myself पहले एक जिंदगी इतनी तेज है सबकी कि you hardly got any time for yourself, भाग दौड़ कामों के अंदर आप सारे लगे हुए हो. तो अब आके यार मैं आराम से उठता हूँ. I never had the opportunity to have breakfast every day. तो आराम से उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ, खाना खाता हूँ 3 वक्त. So I feel very lucky यार, to be very honest with you, in a time like मैं आपसे ये सारी बातें कर रहा हूँ. So there are a lot of people जिनको एक वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता है. So ये है कि हमारा टाइम तो गुजर जाता है. It's tough on the people जिनका who are really hard up. So I feel bad for that. Absolutely. And these are tough times for everyone. Even people who are like very well settled, mill owners, factory owners, big businesses owners, even they're in tough times because they have got fixed expenses and millions of amounts in salaries and fixed expenses to pay, and there's no earning. So it's tough times for everyone. But let's just talk about your journey. I've known you for years. I've seen you as a little kid growing, and mashallah, you've grown to be such a brilliant actor and such a fine-looking gentleman that you're modeling around for big brands. So ये कहाँ से एकदम से ये दिमाग में आई कि मैं एक्टिंग और मॉडलिंग शुरू कर दूं? यार उमर, तुझे तो याद है हम लोग खेलते थे क्रिकेट पहले तो बचपन का तो शौक था कि सबने बनना था क्रिकेटर. यार वो फिर हुआ ऐसे कि वो क्रिकेट खेलना बंद किया. देन very randomly yaar, I remember I had this friend, she offered a commercial to me, ek Telenor ka commercial tha. So that's how I remember I didn't even get paid for that commercial. So start सब कैसे होता है? तो ये था कि उससे स्टार्ट किया था, एंड फिर वो करते करते I started with modeling, and then modeling से I signed a movie. उसके बाद I got into dramas, and ये है कि अब तो चलता जा रहा है. अभी तो काफी टाइम है. अच्छा, मजे की चीज है, मैं आपका इंट्रोडक्शन भी करा रहा था. आपने सारे राइवल्स के लिए एक साथ कमर्शियल किए हैं. पेप्सी के लिए भी किया, कोक के लिए भी किया, टेलेनोर के लिए भी किया, जैस के लिए भी किया, के लिए भी किया. क्या सीन है भाई? कोई लॉयल्टी वाला सीन ही नहीं है. यार बस यार वो असल में होता है ये कि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सारे लोगों के साथ, ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. तो अगर जैसे पेप्सी के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था तो आपका फिर वो खत्म हो जाता है. देन यू नॉट बाउंड कि आपने उनके साथ करना है. तो ये है कि फिर कोक ने अप्रोच किया था तो फिर उनके साथ कर दिया, कभी पेप्सी के साथ कर दिया. तो या होता रहता है. वो आपका फॉर द जनरल ऑडियंस वो ये है कि आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है या 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, या जो भी है आप उनके साथ डिसाइड करते हो. सो उसके बाद यू कैन डू व्हाटएवर जो भी आपको कंपैरेटिव ब्रांड का करना हो. And I feel so happy, and every time I see you on screen, I'm proudly saying I know this guy. I think can you hear me? Yes, I can hear you. थोड़ा सा आप break हो रहा है because of the thing, but since we're live, so we'll adjust. कोई बात नहीं, इतना तो करना पड़ता है. So I was saying कि every time I see you on screen, I'm like so happy. I remember ये World Cup का time था, and हर जो मैच था, मैच के हर ओवर के बीच में ऑडियोनिक ऐड आता था, उसमें ऐसा डांस कर रहा होता था. तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट होती थी, एंड आई यूज्ड टू टेल एवरीवन अराउंड ऑन माय स्टूडियोज एंड ऑन द सेट्स कि यार आई नो दिस गाय ना. तो बड़ा अच्छा लगता है कि और खुद मुझे बताओ कि वंस यू गॉट इनटू ऑल दिस कमर्शियल्स and you start getting the recognition from people, and now mashallah you have done a movie, you're doing serials, so ek fan following बढ़ रही है, people recognize you as the character of that very drama. उस पे मैं बात करूंगा. How did that change your life as a person, when you start getting attention and recognition from people? यार to be really honest with you, really depends from person to person. हर इंसान के ऊपर होता है. मेरी जिंदगी as such इतनी नहीं चेंज हुई क्योंकि I don't know, it's pretty much the same. It's just कि
हाँ people look at you थोड़ा सा वो आपको एक you know हर क्योंकि I think हर किसी को थोड़ा शौक होता है एक inner एक मॉडलिंग करने का एक पाने का तो ये है कि लोग आपसे करते हैं बातें but I never felt different. I still feel the same. एक चीज बड़ा मजे की होती है ऐसा मैं वही बंदा हूँ जो आके क्रिकेट खेलता था या एब्सोल्युटली हमारी तो बड़ी मेमोरीज हैं स्पेशली वो ऐसी मेमोरीज हैं जो मैं ऑन एयर शेयर भी नहीं कर सकता but then again Ahsan you played a negative character और एक मुझे बात बताओ जब कोई इंसान नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करता है रियल लाइफ में लोग आपको उस कैरेक्टर से रिलेट करने लगते हैं कि असली जिंदगी में भी ऐसे ही होगा ऐसा इंसिडेंट कभी कोई हुआ है कि कोई आंटी टकराई हो और वो आपसे लड़ रही हो कि तुमने उसके साथ ठीक नहीं किया और ये बड़ा गलत किया ऐसा कुछ हुआ कभी नहीं वो इतना सीरियसली किसी ने नहीं बोला बट ये है कि वो कमेंट्स अपने करती रहती हैं कि आपने ऐसा क्यों किया और ये मेरी फैमिली के अंदर भी मुझे लोग बोलते हैं कि तुमने यूं क्यों नहीं किया और ऐसे क्यों नहीं किया मैंने कहा भाई मैं मेरे ऊपर थोड़ी है कि मैंने कैसे करना है ये थोड़ा सा आप उसको एडजस्ट कर सकते हो बट देयर इज नॉट much room to change the things which are there. Right. So जहाँ एक ऐसे to your question यार कि हाँ क्यों या continue हमारा डिले आ रहा है थोड़ा सा इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है you continue. I'm saying to your question कि तुम बोल रहे थे कि मेरे नेगेटिव कैरेक्टर्स का मेरा क्या ऊपर इम्पैक्ट हुआ है इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है बट ये कि I think as you do any character so that character sort of like leaves a little bit अपना एक उस आपके अंदर छोड़ देता है so I feel like maybe you know जितने भी मैंने कैरेक्टर्स over the time किया है somewhat उनका थोड़ा सा जो एक आइडियोलॉजी है मेरे अंदर बैठ गई है right and जहाँ एक आपकी एक्टिंग की साइड है at the same time you have this entrepreneurial side of yours as well you started a workshop जहाँ you restore all the classic cars और classic कार्स की रिस्टोरेशन और उनके जो रेगुलर एक इवेंट्स होते हैं उसमें आपके वालिद मोहसिन इकराम साहब का बड़ा एक अहम किरदार है ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ विंटेज कार एसोसिएशन एज वेल तो ये शौक क्योंकि जाहिर है फादर को शुरू से था मुझे भी याद है बचपन में आते थे आपकी बर्थडे पे लिंकन के अंदर पूरे कराची में घूमते थे तो लेटर ऑन मतलब बड़े हुए अडॉप्ट कहाँ से किया कि यार मैंने भी जो है अपना ये वर्कशॉप खोलना है और बड़ा मुश्किल काम है क्लासिक गाड़ियों को रिस्टोर करना क्योंकि कोई पार्ट दुबई से आता है कोई यूएसए से आता है तो बड़ा ये हौसले वाला काम है यार उमर इसका थोड़ा सा स्टार्ट इस तरह हुआ था कि मैं था मलेशिया में एंड यू नो आई वाज कमिंग बैक एंड आई वाज एट दैट टाइम इन माय लाइफ व्हेयर आई थॉट यार कि मुझे आगे जिंदगी में क्या करना है आई थॉट कि मुझे जॉब करनी है या मुझे अपना बिजनेस करना है अगर अपना बिजनेस करना है तो क्या करना है क्या आई वाज रियली कंफ्यूज्ड एट दैट टाइम सो मैं जब वापस आया मलेशिया से सो मैं देखता था यार कि यू नो मेरे डैड के सारे गाड़ियों वाले दोस्त हैं उनके भी जानने वाले हैं सब यू नो आई वाज इवन इनटू कार्स एंड मुझे फिर वो 2-3 महीने में रियलाइज हुआ कि हम लोग सब जब गाड़ियों में निकलते थे कि यार यहाँ कोई अच्छा वर्कशॉप ही नहीं है कि इसके अंदर यू नो वी कैन go send our cars and you know do a reliable workshop ho so that was the idea which started the workshop generally मैंने जो स्टार्ट किया था हमने वर्कशॉप वो अपनी गाड़ियों के लिए किया था वो डैड और मेरी गाड़ियों के लिए था कि जो अपनी गाड़ियां एटलीस्ट कम से कम वो अच्छी तरह मेंटेन हो जाए फिर ऑनवर्ड ये हुआ कि जैसे ही वर्कशॉप खुला started coming in and I started getting customers and it just became into a whole full-fledged business then so I would say यार कि अगर मेरे डैड नहीं होते तो मुझे गाड़ियों का भी शौक नहीं होता so I give him credit for that okay because of him I'm into cars so thanks dad yeah absolutely and I remember there was this ad that you did और उसमें लिखा हुआ था that proudly dad made तो I know you since childhood तो and I'll tell the audience as well I'll tell कि जो go karting मैंने जिंदगी में पहली बार एहसन के साथ की थी and he introduced the go karting for me when like what 12-13 years old और जहाँ तक मेरी memory it was like birthday थी या कुछ इस तरह का सीन था and you took us all for go karting and first time हमने experience किया था कराची के हाईवे के पास तो अभी भी कुछ go karting Formula 1 चल रहा है या अब रियल स्पोर्ट्स कार्स के ऊपर नहीं यार वो
وہ وہ فنی انسیڈنٹ میں نے کرکٹ کے بعد نا میں نے پھر ریسنگ کرنا شروع کر دی تھی. سو آئی واز ریسنگ اینڈ آئی واز گو کارٹنگ اینڈ اس میں پھر آئی ایون گاٹ سلیکٹڈ ان ہم لوگ ایک پاکستان کی ٹیم بنا کے گئے تھے دبئی. ہماری ایک 24 آور انڈیورنس ریس ہوئی تھی اینڈ آئی تھنک ہم لوگ 12th آئے تھے. پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے, اس میں کوئی 30 پوزیشنس تھی. سو یار وہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ وہ ایک ہی ٹریک تھا کراچی کے اندر اینڈ وہ پھر بند ہو گیا تھا اینڈ پھر اور کوئی ٹریکس نہیں تھے یہاں. اٹس اے ایکسپینسو ہابی. I couldn't afford کہ میں بچپن میں I go abroad and میں باہر جا کے پڑھ سکوں اینڈ میں ریسنگ سیکھ سکوں جس طرح یہ سارے لوگ گئے تھے. تو یہ ہے کہ that was also a dream which never got fulfilled but it was fun. Right. میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں بھائی. میں پہلی دفعہ گو کارٹنگ میں چھوٹے چھوٹے ہم لوگ بچے تھے, بیٹھ تو گئے, اب وہ گاڑی 100 مائل کی سپیڈ پہ جاتی ہے اور سامنے ٹائرز جا کے بریک مارنا نہیں آتا, ٹرن کرنا نہیں آتا. چھوٹے چھوٹے بچے تھے, میں ٹائرز میں گیا اور اگلے دن جو میرے بروسز تھے 3 تک میں سیدھا چل نہیں پایا تھا. یہ اس کا ریئیکشن تھا. بٹ کمنگ بیک ٹو دی ونٹیج کارز اینڈ آل the brilliant workshop you're maintaining, یار جن لوگوں کو شوق ہے ان کے لیے آپ کیا ٹپس دینا چاہیں گے؟ کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ کلاسک کارز رکھیں, مینٹین کریں, تو واٹ گائیڈ لائن وڈ یو گیو دیم کہ یار کس طرح سے دے کین گیٹ اے کلاسک کار اینڈ مینٹین اٹ ایٹ اے افورڈیبل وے؟ مطلب کیونکہ اب اگر ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں, ایک ایوریج کرولا یا سیوک بھی 3-4 ملین سے کم نہیں ملتی. تو مطلب اب وہی ریٹس آ گئے ہیں کہ اتنے میں کلاسک کار ایز ویل. سو واٹ وڈ یو ریکمینڈ پیپل ہو آر انٹو کلاسک کارز اور وہ کلاسک کار رکھنا چاہتے ہیں, اس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں, تو واٹ وڈ یو گائیڈ دیم؟ یار سب سے I'll tell you کہ جب میں نے اپنی پہلی گاڑی لی تھی تو میں نے اپنی پہلی گاڑی جو لی تھی وہ 1966 VW Volkswagen. وہ میں نے اپنے پیسوں سے خود لی تھی اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ لی تھی. ہم دونوں نے 25 ہزار روپے ملائے تھے اینڈ ہم نے ایک کھوکا اٹھایا تھا گاڑی کا اینڈ 20-25 دن بعد ہماری ریلی تھی, ہمیں اس کے لیے تیار کرنی تھی. I remember we didn't have much. This is about 6-7 years ago. ہمارے پاس اس وقت اتنے پیسے ہوتے نہیں تھے. I think ہمارے پاس مشکل سے 1-1.5 لاکھ روپے پڑے ہوئے تھے. ہم نے بولا جی ہم نے اس کے اندر پوری گاڑی تیار کر دی ہے. So ہم نے یار کوئی انکلوڈنگ دا کار ہم نے کوئی اباؤٹ 5 years ago ہمیں وہ کوئی 2 لاکھ روپے کی پوری VW کاسٹ کی تھی اینڈ اٹ واز ریئلی نائس. We traveled پورا پاکستان through it. And یہ کہ maybe for someone who's starting off in the hobby, they can get a VW Beetle, they can get a Mini Cooper, they can get 1970s کی 80s کی Ford Merc سے بہت اچھی S class ہے, E class ہے, C class ہے. So یہ ساری وہ گاڑیاں ہیں جو آپ کو within 5-10 لاکھ روپے سے کم کی آپ کو مل جائیں گی. So the very good beginner cars. تو پرابلم آتا ہے مینٹیننس کا, پرابلم آتا ہے پارٹس کا. تو کافی لوگ ہیں جن کو اویئرنیس نہیں, کافی لوگ ہیں جن کو پتا نہیں ہے کہ واٹ ٹو ڈو, ویئر ٹو گو. لوکل میکینکس کے پاس چلے جاتے ہیں اور پھر ایسا بیڑا گرک ہوتا ہے کہ وہ گاڑی کبھی سیٹ ہی نہیں ہو پاتی. تو ان کے لیے کیا گائیڈ لائن آپ دینا چاہو گے کہ کس طرح سے ایک کلاسک کار کو مینٹین کیا جا سکتا ہے؟ یار اصل میں عمر بات تھوڑا سا یہ کہ اٹس ویری ہارڈ فور, اب جیسے ایون ایز اے ورک شاپ اونر نا, اب میرے پاس اگر کوئی گاڑی لے کے آتا ہے, اب میں باہر سے پڑھ کے تو نہیں آیا, I haven't studied mechanical engineering and I haven't studied electrical engineering. So مجھے جتنا گاڑیوں کا پتہ ہے وہ اتنا پتہ ہے جتنا مجھے شوق ہے. مجھے شوق ہے تو میں پڑھتا ہوں, کتابیں پڑھتا ہوں, آن لائن جاتا ہوں, اسٹڈی کرتا ہوں چیزیں. سو یہاں باقی بھی جتنے لوگ نا پورا یہی ایک پورا سیٹ اپ, there's hardly anyone over here جو پڑھ کے آیا ہوگا باہر سے یا ڈگری لے کے آیا ہوگا something. So everyone's technically doing it شوق سے. تو جس انسان کو اتنا شوق ہوگا who would be willing to go the extra mile for you کہ میں آپ کو گاڑی ٹھیک کر کے دیتا ہوں, تو وہی انسان آپ کو گاڑی ٹھیک کر کے دے گا. جس انسان کو گاڑیوں کا شوق نہیں ہے اس کو آپ کو گاڑی دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. I would recommend کہ اس سے زیادہ آپ غلط بندے کو دو گے, you are going to end up spending more money on the car and that's going to be. اکثر ایسا ہوتا ہے, لوگ ہوتے ہیں وہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں گاڑیوں کے اوپر, they give it to the wrong places, they give it to the wrong people, ان کا شوق بھی ختم ہو جاتا ہے, وہ گاڑی بھی تباہ ہو جاتی ہے, پیسے بھی ختم ہو جاتے ہیں. It's very important to know what you're doing. میں سب سے پہلے یہ ریکمینڈ کرتا ہوں لوگوں کو کہ یا سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہی ہے عمر کہ آپ مطلب اپنی گاڑی کے لیے 1-2 سال 3 سال آپ ویٹ کرو اینڈ آفٹر a year 2 years آپ کو پتا چلے کہ
साथ जिस तरीके से आप गाड़ी चाह रहे थे वो तो आपको मिलेगी ही नहीं, एंड द एक्सपेक्टेशन दैट यू हैड, यू नो, वो एक्सपेक्टेशन आपकी मीट ही नहीं होती. तो ये एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ. तो इन दैट तकलीफदेह बात होती है ये कि एक तो जो एक इंसान का पैशन होता है वो सारा आप इतने शौक से, इतने मोड से एक गाड़ी बनाते हैं, उसमें अपना इतनी बिजी लाइफ में टाइम इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि टू कीप अ क्लासिक कार द मोस्ट एसेंशियल थिंग इज गिव इट टाइम. You have to give that car time, you know, just like a little child or a little pet. आपको बहुत ख्याल करना पड़ता है, और उस वक्त वही अगर कहीं गलत हाथों में चली जाए, जस्ट एज यू सेड, और वो गाड़ी एक बार खराब हो जाए ना. आई रिमेम्बर वन ऑफ माय फ्रेंड्स जिसने बड़े मूड से मर्सिडीज स्मार्ट मंगाई और रखी, और उसने जितने की वो गाड़ी थी उससे मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स उस पर खर्चा कर दिया, लेकिन वो गाड़ी सही नहीं हो पाई क्योंकि इनिशियली वो किसी गलत हाथ में चली गई, एंड ही एंडेड अप सेलिंग दैट कार एट द रेट ऑफ लाइक यू नो पीनट्स. तो हम सबको बड़ा अफसोस हुआ. तो इमेजिन वो बंदे को जिसने बड़े दिल से एक काम करे उसको कितना पेन होता है. हाँ नहीं, इट्स रियली पेनफुल यार, मेरे साथ भी काफी दफे जिंदगी में हो चुके हैं. सो ये लेसन लर्न. Absolutely. But now we've seen that अब ट्रेंड आ रहा है. ऑल्दो हमने देखा है कि अब हार्ले डेविडसन का, बाइक्स की भी बात करें तो हार्ले डेविडसन का भी एक कराची में और पाकिस्तान में एक बड़ा गैंग बनता जा रहा है, एक ट्रेंड होता जा रहा है. अब यहाँ शोरूम्स खुल चुके हैं हार्ले डेविडसन के, तो बाइक्स की तरफ भी क्लासिक्स और बड़े ब्रांड्स की रुझान आ रहा है लोगों का. यार उसमें उमर सबसे अच्छी बात ये है कि उन हार्ली डेविडसन और उन सारी बाइक्स के लिए कि उनकी इंपोर्ट खुली हुई है. हमारी जितनी भी विंटेज और क्लासिक कार्स है, इनकी गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल से मुशर्रफ टाइम के बाद इन लोग ने इंपोर्ट बैन कर दी थी. सो यू कांट इंपोर्ट अ कार व्हिच इज ओल्डर देन 5 years. तो ये है कि अभी आफ्टर ये जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट खत्म हुई थी, इनका कोई SRO निकला था जिसके अंदर इन लोग ने इंपोर्ट खोलनी थी, बट वो नहीं हुआ. So I think because क्योंकि डॉलर इतना ज्यादा बढ़ गया, and because they weren't really interested के you know to लोग हमारे ज्यादा चीजें इंपोर्ट करे, they're more export oriented. So I think they've dropped that idea also. So this is basically the main reason why vintage and classic cars are so expensive. Is because कि आपकी जो supply है वो supply है ही नहीं. Demand है, बहुत ज्यादा demand है, बढ़ती जा रही है, but there's no supply. I'll tell you something. Ahsan, मेरा जो एक क्लासिक, so that sort of just drives the price up. I'll tell you something. मैं अपने जितने क्लासिक गाड़ियों का शौक है ना, I'm going to you know stay in Europe for like good 2 years. और जितना मेरा क्लासिक गाड़ियों का शौक है वो एक कन्वर्टेबल लेके 60-70s की कॉर्वेट लेके लूसिफर वाली जो गाड़ी है वो चला के फुल स्पेन की गलियों में घूम के शौक पूरा करके आ जाऊंगा. वहां हो भी जाएगा. पाकिस्तान में इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. बट एक बड़ी मजेदार बात आई विल शेयर विद द ऑडियंस. जो फातिमा जिन्ना मोहतरमा की गाड़ी थी वो आपने रिस्टोर की, आपने के फादर ने रिस्टोर की, प्रोजेक्ट उनको मिला, और बहुत हिस्टोरिकल गाड़ी जो है आपके फादर ने रिस्टोर की, जिसमें ईरान के किंग की भी एक गाड़ी थी. वो एक जर्नी, वो एक्सपीरियंस बताएं, बिकॉज एक तो एक हिस्टोरिक गाड़ी और फिर उसके साथ इतने इमोशंस, इतने सेंटिमेंट्स जुड़े हुए पाकिस्तानी हिस्ट्री के. सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस रिस्टोरिंग द कार, एक्चुअल कार ऑफ फातिमा जिन्ना? यार it was a hell of an experience, Umer, के मतलब to you know मेरे dad 2 years after that car, for many years he would write letters to the high court, he would write letters to you know all जितनी भी governments आती रहती थी कि यार किन के बारे में आप कुछ करें. So ये है कि luckily वो हमारे हाथ लग गई गाड़ियाँ, and you know it was unbelievable man. It was something which was just उसको जिस तरीके की अटेंशन मिली थी, एंड फिर जिस तरीके took a lot of time also to restore it. उसका असल में उसका एक पार्ट उसका खोल के रिस्टोर करके, एंड सबसे मजे की बात ये कि उस गाड़ी को ना 2 साल को लगे थे दोनों गाड़ियों को बनाने में, और हर दिन कोई ना कोई आता था. कभी कोई रेंजर्स वाले आ रहे हैं, कभी कोई आर्मी वाले आ रहे हैं, कभी कोई नॉर्मल पब्लिक आ रहे हैं, and they would come and you know they would talk about the car, and you know they wouldn't know much about the car, but then we would tell them, and they get really fascinated by it. So that was something. सायरनी के वो जो लोग आ जाते हैं ना जिनको कुछ पता नहीं होता और अपने मशवरे दे रहे होते हैं, that's very irritating. तो ये है कि
मेरे साथ ज्यादातर यही होता है यार, बिकॉज बहुत ये विंटेज एंड क्लासिक कार्स, इट्स लाइक ए नीश मार्केट, ज्यादा लोगों को आता पता नहीं है, तो उनको बैठ के समझाना पड़ता है जी कि ऐसा ही है इसका. बट उसके अलावा यार सम ऑफ द अदर कार्स जो फातिमा जिन्ना की, एक उनकी एक 5060 कैडी थी जो रिस्टोर की थी, एक उनकी 1966 की मर्सिडीज एस क्लास थी, वो कायदे आजम के म्यूजियम में खड़ी हुई है. Everyone should go and check them out. उसके अलावा फिर एक वो फायर इंजन रिस्टोर किए थे, वो पेशावर में खड़े हुए हैं, वो पेशावर के म्यूजियम में. एंड देन I forgot that guy's name. He restored. He discovered basically Mohenjo-daro. उसका मेरा उसका नाम दिमाग से. So he had a 40 model. उसकी भी 2 गाड़ियां रिस्टोर करके मोहनजोदारो में एक म्यूजियम है, वहां जाके खड़ी हुई है. So I feel really proud यार to be part of this, but I really wish कि हमारा कोई इस तरह का नेशनल म्यूजियम होता जहाँ जाके ये सारी गाड़ियां खड़ी होती, because I know कि कौन सी गाड़ियां किसकी हैं. मुझे पता है कि ज़ियाउल हक की कौन सी गाड़ियां थी, मुझे पता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कौन सी थी, मुझे पता है मोहम्मद जिन्ना की किसकी थी. I know all the history about all the cars, and I really wish that all those cars could be parked in one place. Absolutely. और So जहाँ हम लोगों से बात कर रहे थे, that can happen in the next 10, 15, 20 years. Right, absolutely. और जहाँ हम लोगों से बात कर रहे थे regarding the car of Fatima Jinnah, so I was like trying to show the people as well. So on the screen right now is the car in the position where the Ahsan Ikram found it, जो Ahsan के father हैं. He found it in this condition, and after untiring nights, months, ये गाड़ी की final position कुछ ऐसी थी. And this is how it looks like. और एहसन का फेस एक्सप्रेशन अब मैं दिखाता हूँ कि वो कितना, वो सारी टायरलेस नाइट्स उसको याद आ रही होंगी कि कितनी इसमें मेहनत हुई है. बट इट वाज अ जॉब वेल डन एंड कंप्लीटली एवरी सेकंड वाज वर्थ इट. नहीं यार, it was definitely worth it. We consider ourselves very lucky that we got the opportunity to restore it. Absolutely. और ऐसे ना अपनी कार्स के से आगे चल के चलें. You also have a workshop, but at the same time, when you're acting in the industry, you're an active part as an actor, as a model. You started your own agency, the talent agency named Rocket Talent. So tell the people a bit about Rocket Talent. कि Rocket Talent क्या है? How do you guys work, and how can guys approach you who are interested to get into the field? Yeah, Rocket Talent is an agency that I started about 2 years ago. उसमें it was started with the idea कि यहाँ 2-3-4 agencies थी बड़ी सी, and मुझे भी क्योंकि बहुत ज़्यादा I was always into modeling and I was always into commercials, so I knew everyone, सारे production houses, सारे directors, and मजे की बात ये कि मैं बहुत ज्यादा अपनी मैं गाड़ियां भी मैं शूट्स पे देता रहता था. So that's how the idea sparked कि यार when I'm already giving my cars, so there's a big opportunity for new. मेरे पास और भी बहुत सारे मेरे यंग एक्टर्स आते थे, नए लोग आते थे, बच्चे आते थे कि जी हमें भी एक्टिंग का शौक है, हमें यार कि चलो एक कंपनी बना लेते हैं सबके लिए. एंड फिर ये है कि उसको सेटअप करके एक टीम हायर की पूरा उसको रन करने के लिए, एंड इट्स डूइंग वेल यार माशाल्लाह. फॉर द पास्ट 4-5 months इट्स नॉट डूइंग वेल सिंस सारे एड चैट बंद हो गए, बट ये है कि उससे पहले वाज डूइंग वेल माशाल्लाह यार. बट देन अगेन कोविड टाइम भी आया, इसके अंदर there are new opportunities, like we never got a chance to sit and talk, but now we're here talking and everything is happening. तो ग्लोबली हमने देखा कि लोग जहाँ विश करते थे कि जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ सकें, वहाँ पे अब वो फ्री कोर्सेज ऑनलाइन कर रहे हैं. सो बहुत से रास्ते खुले हैं, बहुत सी चीजें खुली हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस बड़े अच्छे हो गए हैं, उस तरफ लोगों की अवेयरनेस आ रही है. सो सिमिलरली मीडिया इंडस्ट्री के अंदर भी और इसके अंदर भी कुछ हम इनोवेशन सोच सकते हैं, कुछ we can come up with creative stuff to because this situation is not changing sometime soon, and even when COVID-19 is over, life will never be the same. वो उमर, it's very important for us to come up with innovation with new ways, क्योंकि वो तुम्हें पता नहीं, वो बड़ी एक फेमस saying है पुरानी कि अगर वक्त के साथ आगे नहीं चलोगे तो वक्त पीछे छोड़ देगा. तो हमारे साथ बेसिकली सबके साथ यही हो रहा है अभी. ये जो कोरोना वक्त है, if this is going to stay for too long and if you don't put up with it, then you're going to be left behind. So you need to innovate, you need to think of ways where you can get your businesses to keep on running.
और असल एक चीज मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैं आपसे डिस्कस भी किया था, और वो ये थी कि यूर इनटू विंटेज कार्स एंड जो एक हिस्टोरिक मोमेंट्स आप लोग वापस यू ब्रिंग देम बैक टू लाइफ, एंड एट द सेम टाइम यू हैव अ प्रोडक्शन एजेंसी। हम एक वेस्ट का बहुत पॉपुलर शो देखते हैं जहाँ पे पुरानी गाड़ी रिस्टोर करते हैं और सब कुछ करते हैं। You yourself are an actor, a model, you have your production agency, and you are the actual person, your dad and you, who actually restores the car. वैसा एक शो पाकिस्तानी हम क्यों नहीं कर रहे? On this. Okay. Yeah, it requires थोड़ा सा time आपको, with सारा वर्कशॉप, एक्टिंग, रॉकेट, फिर अब्बा की भी मैं लगा रहता हूँ, उसकी भी मैं काफी हेल्प कर होता हूँ, सो वो टाइम थोड़ा सा वो इशू है, बट वी आर वर्किंग ऑन इट. दिस इज इन द लूप. आई हैव स्पोकन टू माय टीम अबाउट इट आल्सो. आई हैव स्पोकन टू अ फ्यू प्रोडक्शन हाउसेस आल्सो who would be interested to shoot it पूरा. सो करूंगा इंशाल्लाह, बिल्कुल करूंगा. ये करना है, और ये आप जब तक नहीं करेंगे मैं आपको पुश करता रहूंगा, क्योंकि देखो काम तो कर रहे हो, एक कैमरा लगा के छोड़ दो, रिकॉर्डिंग डेटा होता रहे, कभी कंपाइल हो ना हो, डेटा तो हो ना आपके पास, क्योंकि जो चीजें आप कर रहे हैं वो आसान नहीं है. अभी वो नहीं, बिल्कुल. अभी इनफैक्ट आई टेल यू, आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय लेटेस्ट प्रोजेक्ट. आई एम रिस्टोरिंग अ Aston Martin DB6. So that's a very special car to me also and to the owner also, जिसको मैंने वो गाड़ी स्पेशल कार for me. तो ये है कि उस गाड़ी की रेस्टोरेशन अभी स्टार्ट हो रही है, एंड उस पर हाँ मैंने सोचा हुआ है हम लोग सारे अभी GoPro कैमराज माउंट करेंगे. आई स्पोक टू 2-3 फोटोग्राफर्स ऑल्सो जो वहाँ आके उसको कवर कर रहे होंगे पूरा, and I spoke to 2-3 channels also very interested to come and cover it. So yeah, maybe you're going to see that coming out अच्छी तरह. इंशाल्लाह डेफिनेटली वी लुक फॉरवर्ड टू इट एज वेल. और अब जो ये सारी सिचुएशंस हैं, मुझे बताओ, वंस वी गेट आउट ऑफ दिस कोविड-19 थिंग, आर वी गोइंग टू सी अ चेंज? एहसन इकराम, कुछ इस टाइम पीरियड में यू लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया अडेप्ट किया, कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस करोगे, कुछ लाइफ को एज ऑल जस्ट ओवरऑल जिस तरह देखते हो उस पर्सपेक्टिव में कुछ चेंज आएगा? यार ऑनेस्टली उमर, ड्यूरिंग दिस ये 2-3 महीने में ना, लाइफ हैज टॉट मी कि मैं पहले कितना ग्रेटफुल था चीजों के बारे में, एंड मुझे कितना ग्रेटफुल होना चाहिए चीजों के लिए एक दफा, inshallah things go back to normal. I took it for granted that I could go out to a restaurant. I took it for granted कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकता हूँ. I took it for granted कि मैं काम पे अपनी मर्जी से जा सकता हूँ. So many things that you took for granted कि you just sit and think about them now कि I think I'll value them a lot more now. उनकी जो वैल्यू 2-3 गुना ज्यादा वैल्यू बढ़ गई है मेरी जिंदगी में उनकी. Absolutely, and I think overall जितनी positively और constructively you've taken this time and the things you've gained as a person, I think हम सब अगर इस चीज को adapt करें तो overall life and this whole world can be a much better place in the coming future. So ऐसन ये बताएं कि आज आपका कैसा experience रहा coming here on Greenwich live session? I mean, we all just need to live during this hard time, and ये कि we're all fighting through this together. We know कि हमें सारे क्या precautions लेने हैं. I know कि मैं अपना मास्क पहन रहा हूँ हर जगह. I know कि मैं अपने सारे हाथ सैनिटाइज कर रहा हूँ. So I hope कि बाकी सब भी कर रहे हो. I hope सब अपने मास्क पहन रहे हो. I hope सब अपने हाथ साफ रख रहे हो. And it's very important, yeah, to play your part in all of this. Absolutely. So, how was your experience here at Greenwich Live Sessions? It's pura initiative just to keep people productive, engaged, and positive. So, उसके बारे में how was your experience? I think Umer, I think you're doing an awesome job. I think this is great कि आप लोग अपने यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से इस तरह कर रहे हो. Even it inspires जो आपके सारे young students हैं कि उनको role models मिलते हैं, उनको personalities मिलती हैं to look up to. And it's really good यार कि हमारी पूरी एक लोकल कम्युनिटी एक पूरी सेटअप हो रही है जिसके अंदर आप भी करो और भी लोग सारे लाइव कॉल्स करें. पीपल आर गेटिंग टू नो ईच अदर, एंड हम लोग ऊपर से लोगों को जानते हैं, तस्वीरें देखते हैं लोगों की, स्टेटसेस देखते हैं लोगों की, बट वी डोंट नो देम रियली. So it's good यार कि people are coming live and people are talking, people are being open, they're talking about issues, they're talking about themselves.
So people are getting to know each other, and that's good. And that's very important because the world we live in, the digital world, I call it the hashtag society, that you just look at a picture and you judge everything all around, but you have to look at the real side of the story, especially when it comes to celebrities, the people you follow on social media, and the actors and the models. You need to know how they actually think and how they actually spend their time. They're just really nice, humble people, just like everybody else. और जिस तरह आज हमारे सारे ऑडियंस ने देखा, you're just a normal guy like everyone else. जो एक लोगों का परसेप्शन होता है कि यार एटीट्यूड होगा, ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. You know, you just need to walk up to the guy and talk to him. नहीं यार, वो एक सारे एक्टर्स और सबके बारे में एक परसेप्शन ही होता है. आप जाके आप किसी से भी आप बात करोगे, आप किसी से भी आप जाके, तो they'll always be nice to you, they'll always talk to you, and ऐसा कभी नहीं होगा कि आपसे कोई रूड होगा. मेरे सामने कभी नहीं हुआ ऐसा. Right. And before we leave, what will be your message to all the young students, to all the youngster and all our audience who want to come into the acting field, जो actor बनना चाहते हैं या model बनना चाहते हैं, उनको आप क्या advice करना चाहोगे कि किस तरह से वो इस field में enter हो सकते हैं और उनका future कितना secured है इस industry में? देखें, इसमें भी ना, अब चलो काफी लंबा सवाल पूछा, इसका लंबा जवाब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में करके देता हूँ कि इंडस्ट्रीज अलग है. रियली डिपेंड्स वेयर यू वांट टू गो. इफ यू वांट टू बी अ मॉडल, इफ यू बी एन एक्टर, इफ यू वांट टू बी अ कमर्शियल एक्टर, डिफरेंट उसके, अगर आपने फैशन इंडस्ट्री के अंदर जाना है, यू गो थ्रू फैशन डिजाइनर्स. अगर आपने कमर्शियल एक्टर बनना है, you go through a talent agency, जिस तरह Rocket हो गई, Citrus हो गई, इस तरह की. If you want to go into movies, then you get you contact casting directors basically, ये सारे होते हैं. And पूरी एक अलग-अलग, ये 3-4 अलग बिल्कुल इंडस्ट्री है. Right. So ये यार कि जिस इंसान को भी शौक है, वो get in touch with our agency, get in touch with any other agency. बहुत सारी agencies, not only our agency. उसी तरह get in touch with all the people जो आपके जानने वाले, जो production houses, कोई किसी के भी जानने वाला को आपको शौक हो, you go there and you tell them कि आज जी मुझे acting का शौक है and I want to be there. You know, कि आप मुझे भी give me a chance. Right. And ये है कि आप एक दफा जाएंगे, आपको wait कराएंगे, 2 दफा, eventually आपको शौक है और आप लगे रहोगे तो you will go through. Right, absolutely. I second that. Luckily, उमर, अच्छी बात ये है, देखो कि yeah, tell me, Ahsan. comparatively ना हमारी फिर भी comparatively हमारी यहाँ competition फिर भी बहुत कम है. If you go to Bollywood or if you go to Hollywood or something, Hollywood में तो पूरी दुनिया में आके लोग they're trying to battle it out. Bollywood के अंदर भी मतलब it's unbelievable कि कितनी competition है, but still comparatively a lot easier over here right now for new people. So yeah, all the people who want to get in, now is the time to get in. So yeah, it's a lot of fun, and Indeed it is. बिल्कुल, I second that. इंसान अपना passion follow करना चाहिए, and if they have a passion for something, just follow it, and all you need is one chance. Okay, once you're on screen and you have the talent and potential, so no one can stop you. अब हमारे पास कितने इस तरह के आज हमारे जो superstars हैं, they just got one chance and from there on they never looked back. तो ऐसे हमारे पास बहुत सी examples हैं. And once this COVID gets over, Ahsan, I would like invite your Rocket talent team to our campus के have a talent hunt. We've got a whole media field जहाँ पे बहुत talented लोग हैं, theater के, acting के, singing के, modeling के, and I would invite your Rocket talent team to have a talent hunt at our campus once this COVID gets over. नहीं, बिल्कुल, इंशाल्लाह. You know, in fact, we were also, हमने एक दफा उसका प्लान भी बनाया था, but ये है कि बिल्कुल आएंगे, and we would be honored to come. Inshallah, definitely, and we'll definitely have another session with you. It was a pleasure to have you, Ahsan. Indeed, it was fun chat. सारे पुराने टाइम की भी याद आ गई. बहुत सी चीजें हम ऑन एयर बात कर नहीं सकते, ऐसी हमारी कहानियां साथ की. But indeed, thank you so much for your time, and I wish you all the best.
Stay safe and just keep doing the wonderful work you're doing. Thank you so much, Umer. I hope you stay safe too, man, and keep it up. Yeah, you're doing an awesome job. Thank you so much, guys. So you heard Ahsan Ikram, who's an actor, who's an entrepreneur, and बहुत से इन्होंने commercials किए. TV serials में currently आप उनको बड़े channels like Jio Hum TV पे देखते हैं, doing wonderful characters, and he's young, he's energetic, he's positive. और जैसे आपने सुना कि जो आपको एक इन्होंने मशवरे भी दिए to get into the field was like so he was so humble to tell us the real side of the stories, that how you can get in and how you can be successful. So definitely I hope this session was informative and entertaining for you at the same time. And this was all for today. We'll be back tomorrow with another session with another guest. And till then, stay safe, stay positive, keep smiling, and Pakistan Zindabad.